Iba yung kilig, daig pananalo sa loto eh. Minsan lang dumating pagkakataon na yun, grab lang ng grab. Alam nyo, minsan gusto ko na lang talaga maging aso eh. Oh my God! Wow! Feeling ko bukas magkakahiwalay na to eh. Ganito magpapansin sa crush, may konting twist. Cũng lâu lắm rồi anh em mình không có ngồi lại với nhau để bàn về cách sống. Có lẽ cái đồng tiền nó quá mạnh. Để bàn về cách sống. Có lẽ cái đồng tiền nó quá mạnh. Nó khiến anh em mình không ngồi gần lại với nhau. Focus lang sa goal mga kabady, wag kung saan-saan. Wow! Wow! Masyado na siyang malakas, kailangan na niya magpunta sa mundo ng mga halimaw. Ang lupit ni tatay, mabuhay po kayo hanggat gusto nyo. Buti na lang talaga, hindi pumutok yun. Ang tatapang nyo, nung dumating na, takbuhan kayo. Yung tropa mong loko-loko talaga eh, no? Me cuesta trabajo entender cómo de verdad hay gente... Trabajo entender cómo de verdad hay gente que todavía no entiende la puta vibra, güey. Y jamás la entendería. Masyado mo na daw kasi natatalbugan yung beauty niya eh. Grabe naman yun, simple lang si ate pero rock kung sumayaw eh. Slow down, grab the wall, wiggle like you're trying to make your Wow! Hella thick, I wanna smash them out now. Speed up. Slow down, grab the wall. Make your ass fall off. Hella thick, I wanna smash them out. Wow! Speed up. Gas pedal, gas pedal, gas pedal. Parang kailangan ko talaga mag-aral kung saan nag-aaral si ate ah. Wow!
nakuha pa lang yung bola niya na paano na lang pag nanalo pa? Easy! Mga bobo! Yung ganitong motivation dapat, no? What? Kakabili pa lang naman nun sabay ganun, no? Minsan talaga need din natin masaktan eh. Oh, Jesus! Oh, Jesus. Yung tropa mong tinawanan ka pa talaga eh, no? Estoy bien, Jackie. Le chucha la pintura. Chucha, la pintura. Ay, me Gagawa pa naman sana siya ng review about dun. Recommended share for Costco. Buti na lang hindi nasira yung cage na yun ah. Нагкасабay ba talaga sila eh, no? Какой же я крутой, я пью энергетики. Мама, не жди меня ночью. Флэш мне в очко. Внезапный деп. Мне в очко. Внезапный деп. Shoutout nga pala sa mga solid kabady natin dyan. Maraming salamat sa suporta mga kabady. So yun lang mga kabady, no? Kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment, and subscribe naman dyan. Thanks for watching!